Hi guys, I'm Hi. Jerome And Lirasan I'm Era. and we are the Lens and Pixel. Established ang Lens and Pixel July 30, 2017. No? Yes. Then the Lens and Pixel babies, Last year, 2019. August 28. Okay. Lens and Pixel Studio. Actually, pangarap lagi naman ni siya sa una. Dream nga, ningana nga. Kanus na ka, tama ka ningani no nga. Minute kayo sa feeling ba nga makabuhat nag place nga man yan sa mga tao, like dali ra nila maanhian. And then one day, while going taog pang merkado. Mercado. Merkado. Naga-joke-joke mo sa sakyanan ko nga. May tagkuan ng tanong makita tag place nga kuan ana. Well, agi diri ning li mi diri bidan sa. May dalag ma for rent ni diri dapita no. Pagkita na mo, Horan! Ning hunong mi, gikuha na mo diretso ang number. Let the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy. Wala mi ka-expect sa pagka bata pa jud kaayo ang amuang ngalan ba. For 3 years na naka-build mi og studio. So wala gyud mi ka-expect pas pa nang karon galutaw pa mi mga tinuod ni nga naka-build mi og studio. Then, because we believe man good nga, grabe kayo si God. Prayer works miracle nga. Amo gini gina-pray sa una pag-yun nga. Nautunta po ko, makaing anime, dream lang, and then pray lang gid ta, then believe lang gid ta niya. Kay dili wala impossible because of God. The way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy. Okay, so congratulations sa Lens and Pixel sa tanang sakripisyo o pag-antos. Natuman na gyud ang inyong idamgo. So, narami diri sa tanang mga staff nga support ninyo. And God bless. Congratulations, Lens and Pixel Studio. More power. Ubos sa panikamot nila ni Jerome o ni Ira o kana usa sa among mga legacy nga among hatag kanila nga isip sila nagpadayon sa among ang nasugdan. Congratulations, Lens and Pixel Studios! God bless you, Ate Ira and Kuya Jerome. More bookings to come. Congratulations, Lens and Pixel. I hope that this business will be successful. God bless. Mas pasalamaton ko kay misa tanang mga kliyente nga ning salig sa mua. Salig sa mua. Kung wala ang mga kliyente nga mga nisalig sa mua, wala ni karon tanan, wala mo, Correct. wala mi diri nga ning lugar kung wala
sa coordinator po Mga na loyal jud kay sa mga salamat jud kayo. suppliers, nga nagtabang nga mabuhat ni tanan-tanan mga ideas nga naghatag, mga nintabang nga mga pamilya, friends, kana grabe kay may ka-bless pa sa mga surroundings. We are inviting you guys nga mo-visit sa mga studio. Affordable ra kaya mo mga gina-offer na prices. And then, assure nga hatag mo yung sakto nga services. And with quality, Yes. of course. Quality is our top priority para ma-satisfy ang client. That's it. I know I ain't leaving you like I know he ain't leaving us. I know we believe in God and I know God believes in us. Way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy.